तो नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु मु आशीष आपण छोटिया यूट्यूब चैनल स्वागत जनाऊँ। तो आज हूँ रज। तो यही रजरे मुझे हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा शुभकामना जनाऊँ। तो मुझे मो भाई मानक धरिकी जाऊँगी आमर नाचुंडी थी माँ पांडुआसुणी मंदिर आम गाँ ठू सामान्य 32 किलोमीटर हो। तो सेठी जीवा अनेक कथबार्ता हाँ आउ ब्लॉग वीडियो टी तो मुझे आज आनार कारण कहीं बहुत दिन जाक आनी पार नी। तो चलतु डेरी नक चली आम पांडुआसुणी मंदिर। फाइनाल सांग मैंने आसिक मुझर नाचुंडी थी आराध्य देवी जी माँ पांडुआसुणी मंदिर आसी पहुँचाई। तो बहुत बढ़िया ये माने आसिक बहुत माने मन को शांति लगुच। आज प्रथम रज जेहेतु ये लोक भिड़ टी अधिक अच्छी। तो जी जहाँ परिवार को धरिक आसिक समस्ते कार्यक्रम लगी जाइए। आम मो भाई शुभ आउ चंदन आम एमती 4 जन होगी आसछु। तो जेहेतु गोटे प्लान नाला तो आसापी आम आज निष्पत्ति नेलु कि नाई जीवा प्रथम रजटा जेहेतु टी माँ मंदिर जावा आउ माँ को दर्शन करवा। अनेक किसी जीवन में अच्छी सब एमती गले शांति लगे घर अपेक्षा जहाँ टी माने मनुष्य जीवन टी कड़क बुलिक आसले शांति लगे। तो से प्लान आम समस्त आसलु। तो चलतु डेरी न करके मुझे जेहेतु आसिक पहुँची तो माँ आमर पछ कैमेरा करके माँ मंदिर टाक देखेबी आउ कौन सब किमती कौन चेंज हो सब देखिए। चलो डेरी न करके सांग मैंने ये होती माँ को बाहन। तो ये लिखाई माँ पांडुआसुणी देवी पीठ। तो ये हेले माँ को बाहन जी कि माँ महाबल बाघ। तो ये गोटे कथा अच्छी कि बाघ आसिक माँ को पाखे सर्वदा भाई शरण नि। यहाँ भी आग कालर कथा भी अच्छी। यही पाखे भी आमर पंचुपांडवर मूर्ति अच्छी। तो देखिपे माँ मंदिर भी देखा सब ए चेंज सब गोटे सब एमती मंदिर टाक चेंज होती माँ मंदिर। चलते माँ मंदिर भितर जावा। तो धीरे धीरे मु मंदिर भितर जाऊँगी। देखु सामने सब केमती फोटो उठार व्यस्त अच्छा माँ को पाखर भी खुशी सेपटे सुभतार कार्यक्रम चलती किसी करदेला। देखिए मंदिर भितर केते सुंदर लगुच। आपण मैंने भी आसतु गोटे थर मंदिर को देखु आउ माँ करुणा लाभ करूँ कि देखो कि चित्र माँ भी अच्छी। मंदिर तो बहुत शांति लगुच। तो समस्त जो फोटो उठे चलते माँ को। तो ये फाइनाल देखो माँ दर्शन टी आप कर दिंतु देखे दूचे आप देखो माँ के आनंद मन रही कहीं माँ तो माँ होता है आर पण दोकानी ही संसार चली माँ को समस्त दुख ही जनइार यदि चाहते माँ आपण मैंने माँ को दर्शन कर दुख जनातु। देखो मंदिर केते सुंदर देखो सब मंदिर आसला दर्शन कर। तो मंदिर भर बाहर की मुझे तुमको बाहर किसी दृश्य देखुची सेपटे देखो केते लोक आज प्रथम रजरे माँ पाखे भिड़। यहाँ माँ यज्ञ कुंड ये प्रत वर्ष यज्ञ माँ पूर्णावती देखा मिले। माँ तो आगपट मंदिर किसी अंश देखिए पछपट मंदिर देखते केते सुंदर मंदिर। तो आम आगुरी देखीलु माँ मंदिर टी कलर टी अलग था मंदिर को कलर फलर देकी सब देखा देखु माने अति शांति लगुच जगार। तो एपटे आमर अच्छी पंचुपांडव मूर्ति। तो सेपटे पहाड़ पर अच्छा राधाकृष्ण ये देखो पंचुपांडव मूर्ति ये सेपटे अच्छे पंचुपांडव मूर्ति। यहीटा हूँ पंचुपांडव पाखे जोटा अच्छी देखो कुंडटा यहाँ हूँ से ही कुंड जोटि अर्जुन सर भेदी पंचुपांडव को देखी दिंतु। देखो भल भाव देखी दिखाई आप देखी दूचे यहाँ से ही कुंड जोटि अर्जुन सर भेदी जल उपति करते। तो शोष लगे से जलपान करते यहाँ गोटे अच्छी। तो ये पा के सुखे ना। तो देखो तो चलतु आम जा पहाड़ उपरको देखो पिला किपर मजा मस्ती चलते गोटे भाई फोटो भी उठुंट मुझे एंट्री कर पहाड़ उपर जावाई ये पाहाच चढ़ी ही जा। आगे आम देखा राधाकृष्ण मंदिर। तो राधाकृष्ण को मंदिर बहुत बढ़िया ऊपर अच्छी।
ତ ସେଇ ଉପରେ ହିଁ ବହୁତ ଫଟୋ ଉଠେଇଲେ ଭଲ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ବି ଆସେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ି ଚଢ଼ି ମଜା କରି ଯାଉଛି ମୋ ଆଗରେ। ତ ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ମା ପାଣ୍ଡବାସୁଣୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଜାଗାଟା ବୁଲିକି କୁହନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କେମିତି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମନ୍ଦିରଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଦେଖିଥିବେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିର। ବହୁତ ହାଲିଆ ବି ଲାଗୁଛି ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ଚଢ଼ିଲା ଆସିକୁ। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଚାଲ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଆଗେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗରୁଡ଼ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି। ତ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଜାଲି ଲାଗିଯାଇଛି ତ ଦେଖାଯାଉନି। ତ ସେଠି ଅଛନ୍ତି ରାଧାକୃଷ୍ଣ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଏପଟେ ସାମ୍ନାରେ ଅଛନ୍ତି ଚଉରା, ତୁଳସୀ, ବୃନ୍ଦାବତୀ ମା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପ୍ରକାର ଜାଗାଟା କେତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ମାନେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜାଗାଟା। ଚାରିପଟେ ଯାକ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ବୁଲେଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ସେପଟୁ ପିଲାଟା କେମିତି ଖେଳୁଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ପାଣିରେ ଖେଳୁଛି ପିଲାଟା। ସେପଟେ ବି ଲୋକ ବହୁତ ଆସୁଛନ୍ତି ତଳୁ, କାହିଁକିନା ଏଠି ଆଜି ପ୍ରଥମ ରଜରେ ବହୁତ ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି ଏଠି ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ତାପରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ତାଙ୍କର କ'ଣ ମିଟିଂ ଫିଟିଂ ସବୁ କାମ ସେଠି ଚଲେଇଛନ୍ତି ମା ପାଖରେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ଭାବରେ ଶାନ୍ତି ଜାଗା, ଆପଣମାନେ ବି ଆସନ୍ତୁ ଥରେ ବୁଲାବୁଲି କରନ୍ତୁ। ଫାଇନାଲ ସାଙ୍ଗମାନେ ବୁଲାବୁଲି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିଲା। ଆଉ ମାଙ୍କର ଯାହା ସବୁ ମାନେ ସେଠିକି ପ୍ରାୟ ଲୋକ ଯାଇକି ବ୍ଲଗ ଭିଡ଼ିଓ କରନ୍ତି। ତ ମୁଁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୁଁ ବ୍ଲଗ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଣିଛି। ଆଉ ମାନେ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ କେତେବେଳେ ଯାଇନଥିଲି, ତ ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ କହିଲା ଭିତରେ ପ୍ରଥମ ହେବ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିରର ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଭିୟୁ ଆଣିଛି। ମାନେ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସହ କେମିତି କ'ଣ, ଆଉ ପ୍ରଥମ ରଜରେ କେମିତି କ'ଣ ମାହୋଲ ଥିଲା ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ ମୁଁ କେମିତି କ'ଣ କରିଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ଭିଡ଼ିଓକୁ କେହି ବି ସ୍କିପ୍ କରିବେନି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିବ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଉ ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ବା ବୁଝିବାକୁ ଜାଣିବାକୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଅଛି, ଆମର ମହାଭାରତର ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି। ସେଠି ବି ଗୋଟେ କୁଣ୍ଡ ଅଛି, ଯାହା କୁଣ୍ଡ କି ଅର୍ଜୁନ ସର ଭେଦିକି ସେଇ କୁଣ୍ଡଟାକୁ ଉପତ୍ତି କରିଥିଲେ। ମାନେ ଶୋଷ ଲାଗିବାରୁ ଜଳପାନ କରିବା ପାଇଁ ସେଠି ସରଭେଦ କରିଥିଲେ। ସେଇଟା ମୁଁ କହୁନି, ଲୋକଙ୍କ କଥାରୁ ବି ଅଛି, ପୁରାଣରେ ବି ଅଛି। ମା ପାଣ୍ଡବାସୁଣୀ କାହିଁ କେତେ କାଳରୁ ଆସିକି ମା ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ବସିଛି, ଏମିତି ଗୋଟେ ମହିମା ସେଠି ଅଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ଗଲେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ଆଉ ସେଠି କିଛିଟା ନ ଦେଖିବାକୁ ପଛକେ ମାନେ ନ ଦେଖିବାକୁ ମାନେ ଆମେ ଯେଉଁ କହନ୍ତିନି ବହୁତ ବଡ଼ ଥିବ, ମାନେ ଗୋଟେ ଚାରିପଟେ ପାଚେରୀ ହେଲା ପରେ ଥିବ ଗୋଟେ ଏମିତି, କିନ୍ତୁ ସେମିତି କିଛି ନୁହଁ। ମାଙ୍କର ଯାହା ଯେମିତି ଜାଗା ଅଛି ସେ ଜାଗାକୁ ଥରେ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ କେମିତି କ'ଣ ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି। ମା ପାଣ୍ଡବାସୁଣୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରନ୍ତୁ। ମା ଉପରେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଯଦି ମାଆକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିବ ବା ଦେବଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିବ, ଯେତେ ସବୁ ଦେବୀ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି, ତ କଥାରେ ଅଛି ମାନିଲେ ପଥର ନ ମାନିଲେ ଠାକୁର। ତ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ ଆପଣମାନେ ଯାହା କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ସମୟ କାଢ଼ିକି ଥରୁଟେ ବି ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଅନେକ ଦେବାଦେବୀ ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ଦୁଃଖ ଜଣେଇଦେଲେ ସବୁ କିଛି ସମାଧାନ ହେଇଯିବ। ତ ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜରେ ମୁଁ ଯିବାର ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ, ସେଇଟା ସିକ୍ରେଟ୍ ରହିବ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଦେଖେଇବି। ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ମା ପାଣ୍ଡବାସୁଣୀ।